Hello viewers kan ajila first khoru ishile tu kon manu bi jodi mohan Nagaland na jail ra polawole bhavna kuri ase gole tu na polawole garne janai dies ki garne kushi gole tu jundu Mokokchung jail de October 30 laga early morning de tinjun manu tan jail bhangai polai jisi tu ishile jail la bathroom bra chanda guri na wall jam guri polai che edu manon dishile 48 hours bhitor tan ge dhuri luishine ga hunu ko ase Hiritu manon duku dewa dhurishe gule tahan dushile Chungtia village jurisdiction under Milak river laga osore thaka ekta kheti debra edu jun dushile Mengtom men pedophile gun ko ase tadeba dhurishe na hunu ko ase hire tahan ge dhora dushile 4:30 pm nishina de joagalla din de dhuri luishina hunu ko ase ar tan dushile dia Mokokchung police lo de handover bi huijeshina hunu ko ase hire tahan dushile Okha jail de thakala asina ko ase lui 2 mahina agere Okha jail laga structural issue garne tahan ge Mokokchung jail de transfer gorala asina hunu ko ase chundu tan ga polai jise Pishe tan polai ja bishire 50,000 laga cash reward pi announce kurna thaise itu shile tahan ge thora de modot kurshi gule chundure tia khobor jani pai thala hisabte itu breakthrough du titia huishina ko ase kitia ekjun mas thora manu Khensa village laga manu ra itu tinta chehra Milak river osode October 30 la din de sham 3 baji de dikise itu tande tai itu manhondu polai la manu se jana nai holibi itu laga khobor jani pa bishire itu at least idea pai jise ki tahan dushile itu area de ase guna Chunduri tu manuhan ase jana bishi taibra so manu ge alert kuriya bishire Chungtia village khan bra itu manuhan ge thora de bishi modot kurshinan ko ase police khan ba kwala hisabte Chungtia village council metkar yanga guna chun khan dushile zunga guni kui thage ase etu village youth batch kun khan dushile etu traditional security peer group ase ko ase tahan laga modot la through itu manondu dhuriyo parishinan ko ase Pishide ekta elderly farmer bra joagali la din de 2:30 pm nishina de itu manu khan doaro tikise gune alert kora bishide medkar yanga han bra itu jaga de jaina than search operation kurna police khan odi milina thik tahan itu youths khan 6 jun bra itu manondu locate kurna volunteers khan ba itu 3 jun dishile aram bra thuri lishina ko ase ki karne kuishile itu 3 jun dishile bishi tired hoina bishi duk pala dikisinan ko ase theng de chapal nai ninga korna pura din polai thaka de tahan kau bishi tired hoi jana aram bra surrender gulisinan ko ase Hire tu 3 jon dushile tahan laga porde puila la sajai already thagi ase tu laga porde aru polawole kushish kora laga sajai bi lagai dina eta bishi lamba jail le thagu nishna aseniga khobor jani pai ase Joa kali Kohima district under aro SBI Chedima branch te ekjun manu bra banduk thuri aina robbery korle koshish kora laga etu security guards khan ba rokhai dishinan ko ase chundure tu manu bra kiman ta cash luina thaise ar tala pistol khan ton sob seize kulishinan khobor jani pai ase report lai sabte itu incident dushile joa kali la din 12:30 pm nishina de huishina ko ase kite ekjun unidentified mota manu helmet lagai ahina bank bhitori guishina etu helmet laga ane manu ba tai kun ase chanu parnai banduk thuri aina manu khan ge paisa demand ko daisiko ase Yuri paisa dia nai gusile tai gao de lagai na tha bomb du ishile phutai diboina chundure security guards khan bai tula apore promptly act korna tai lobra tala pistol aro itu paisa kiman lutin daisi du ishile seize kulishinan ko ase holibi tu manu dushile dhuru parnai tai dushile polai jisinan ko ase hatu manu kun thaisi du bi chiniu para nai na ko ase Kohima police khan ba kui thala hisabte taidula case tu shil not police station de luina asinga khobor jani pa ase aru suspect la apore investigation shiru gudishinan ko ase kuma khobor lai sabte jisule talaga mobile phone bi paisi nega koina khobor jani pa asulu jisli da garne confirm hona authorities khan ba so public khan ge alert hole garne ko as aru iniga lakiba suspicious activity laga khobor daisule Kohima police lo de deri na korna janai diule garne request kore ase Joa kali aro Kohima de PHQ junction de 22 years laga mahan laga naga chugri ge ekdam biabra morai dia ekta basketball player laga life loi lo ekta bhal student laga life chini lo itu laga porde candlelight vigil loise chundre pesh manura tahan ahina itu justice karne demand kurishi itu shile law enforcement authorities kan ba itu manu ya itu manu khan du shile joldi dhuru lage koina ar victim ge justice dibu lage koina kuise Hire mohan Nagaland dushile maki manu karne sabse safest jaga asina koi kui thage holibi to ekta sorom la kotha asina ko ase government karne ki iniga jaga de iniga hui thadu iduru mohan dushule maki manon dushile tia dushule iniga khode wapas jabole bi safe nai koina itu laga pore ekdam bhal ba investigation korna iniga cheez dushile rukhabole karne koina sob manu mon mili aina itu laga pore ekta impartial investigation lobole karne justice diule karne demand kurise Tonok new VDB secretary kidnapping case la porishle Tikhir Women Association or Tikhir Students Union khan ba idu kidnapping de ekdam strongly condemn kore ase aur village council chairman ge iniga unknown manu khan ba unknown miscreants khan ba iniga dhamki dia October 30 laga rati de idu ekdam tahan namane itu condemn kore ase nan ko ase idu ekta heinous act asina ko ase jundrishile innocent leaders khan la pore public la pore huishina ko na thanba ko ase idu thanba dishile authorities khan gi la pore thoro investigation korna justice demand ko ase idu shile
এইটো মানুহ দিছিলে ধৰিবলৈ কাৰণে কৈ আছে আৰু ঠিক সজাই দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে আৰু তাদেলা পাব্লিক খানলা সেফটি কাৰণে ষ্টেপছ ল'বলৈ কাৰণে কৈ আছে এইটো তাহান সাইড পৰা দিছিলে এইটো মানুহটো না ধৰা তাক এইটো মানুহখন কোনখন বা তাহান লগা কাউন্সিল চেয়াৰমেনকে ধমকি দিছে এইটো মানুহখনকে না ধৰা তাক তাহানকে ৰেছপন্সিবল না থেৰা তাক তাহান দিছিলে চুপ নবহিব না কোনো কৈ আছে এইটো লগা ওপৰত এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল দিছিলে এইটো সেফলি ৰিলিজ কৰিবলৈ কাৰণে কৈ আছে Nagaland Government Employees Association laga Joint Coordination Committee khan badishle State Government laga Defense idu IS induction loina idu refuse kores idu condemn kores idu criticize kores koya ase ki idu ishle State Government ba junde excuses mari ase idu ishle constitutional mandate violate kores niga idu Joint Coordination Committee khan ba koya ase tanwa dushle koya ase ki kiman ta government la side pra koya ase idu ishle constitution la hisab te noy idu ane tan dushle idu namani boina koya ase idu ishle kun eligible noy kun dushle backdoor wa gushi tan dushle idu nam na hata tak tan la protest dushle continue rakhi boina kun koya ase arjun government spokesperson ba backdoor appointees ko dushle idu misleading ase ko idu la opor idu ulta taige question hudi ase ki kun manu khan tahan idu mandated process of recruitment la through na jay tahan duishle apni ki mathibo ina goina question kuri ase idu tahan ba duishle kui di ase idu nam withdraw nokra tak tahan duishle idu tahan la jun protest ase idu continue rakhibo ina goina koi ase Nagaland government spokesperson and minister KG Kenebra duishle ta clarification issue kuri ase idu duishle tala site pra IS induction list e naam ko atan de ekta galti ushina goina koi ase October 16 la din de press conference de taibra ekjon Dr. Zasekole Chasi kun man duishle IS inductee ase talaga naam lo atan de Taidu select non NPSC entrant ase ko adu tala set pra galti wishnan ko ase Taidu shile Nagaland Public Service Commission NPSC la through bra hi aise aur tai bra idu read out ka atni galti wishi gona itu tai apology mangi ase itu tala mistake thaishuna tai bra itu clarification du shile itu bra aro ulta polta misinterpretation no bole garne aro kotha ulta polta naula bole garne guna tai itu clarify kuri ase guna ko ase 38 Nagaland police inspectors khan ba Guwahati High Court Kohima bench te once again read appeal file gura idu court la side paro dismiss kudishnan ko ase idu shile tahan laga court laga earlier judgment chundu single judge pra declare gushile idu hi uphold kudishnan ko ase idu shile 40 police personnel khan kun khan 2019 ba 2020 ma jude idu without advertisement appoint shile tahan appointment cancel kudia idu aro rakhi dishnan ko ase idru shile article 1416 of the constitution violate kurishi gona idru shile tahan appointment du shile irregular no hoy but itu illegal ase gona itu shuru bra illegal ase gona court la side pra idu once again tahan la petition du dismiss kurishinan ko ase idu 38 police personnel kan bra du shile kui dagise ki tahan laga appointment du shile itu illegal du ko na paro ki gane kuishi gule tahan tu departmental requirement la hisab te tahan appointment huishile aru tu shile irregular du ho pare holi illegal no hoy gona tahan ba defend kudaishina ko ase holi tu shile dia court pra khwash kurishe baki detail pura sawishile mo screen di rakhi dese apne post kuri sailu pare All Nagaland College Students Union 2025-2027 10-year laga election process loina ekta bishi dangor controversy ulain ase chunri de angsu laga tribunal khan ba tu shile senior consultative meeting than ekta Kohima office te ajila din de loi asina ko ase chunri shile tu controversy loina than tula pore pura itu sob lo consult koina gui thege ase Idu issue dushle kitia olaishile kitia 19 colleges khan bra angsula election de irregularities dikhi ase itu procedural lapses dikhi ase guna tanra awas uthatan de itu laga porita pishinga kotha uthi thege ase idu than la side pa dushle ko ase kitu election du issue le itu unconstitutional ase itu unfair ase aru itu election process dushle review kor laginga students khan bra demand kre ase Chumukirima district under de Nagaland United Village la manu khan bra delivery service loina itu laga pore question uthai ase idu shile delivery agents khan bra tahan laga delivery du shile door to door jaina na dia karne idu door to door service ho lagina paisa du loi ase holibi to service na de goina idu manon du shile posti bitorde na gushina gate te khara gorna tahan la saman du shile jabarjasti public khan ga aina uthabo de goina chunduri tahan karne bishi inconvenience hoya ase goina itu laga pore tahan ba chinta jata ase Idu shile khali ekbar duibar la kotha noi but idu shile bishi sal bra idu same to continue hui thage ase naun ko ase tadela manuhan ba koi ase ki tahala bosti de 20 national lanes ase aru idu 1400 apode khor ase naun ko ase chundri idu pura proper marking bi ase ko ase gari bi jao para la rasta ase na ko ase inga hoine bi idu delivery kora manuhan du shile tahala other change na kori tan du shile gate te khara kuro on manu ki jabarjasti na lobo dena ko ase idu tan ba kola hisab te je shile idu shile almost sop laga platforms laga delivery kora manu khan bra idu same practice to kuri thage ase naun ko ase idu tan ba itu laga apode bishi bar complain bi kurise holibi itu laga apode same ita bi hui thage ase na ko ase idu tan ba kwa du shile tan ba huda du shile tan delivery la paisa bi pay kuri ase idu kile tan delivery khode na dina idu tan ge niga ayu dina bhara phelaina tan saman du uthau di ase na kuina tan ba question kuri ase
itu la pore platforms la pore question kuri ase ki tahan bra itu delivery service tu isle ghor na dibo isle paisa bi itu la hisab te na uthabole karne aru company laga itu rule change usually tu bi janai dibole karne koi ase aru jodi edu isle yate laga local delivery guy bra noli to delivery courier company khan bra ina kuri ase bole itu laga apore action lobo lage company bra ina koina than ba koi ase ki hoy ase itu isle thik nohoi goina itu laga apore itu concern khan ba sawole karne koi ase nohi shule tan ba final warning di ase tan consumer court te case file kuru na aru itu suggest kru ini gahi kru le karne chudi apne service pra khushi nai gushule ki karne apne paisa extra dibo chundu last service apne na pai aru ina la case lina consumer court te jeshule ina companies kan dushile bishi biaro fine khawole ase ru tan dushile ina la khobor paishule local odi to courier partner dushile either tan ge corrective action lobole karne ko dushile tan ge terminate kuru nohishile ru kun responsible ase tu manon la pore ekta strong action lobo inika brahi itu inika ulta palta kam dushile rukhiule ase itu ekta apne ge encourage krui itu hi kurubole karne janai di ase Dimapur Urban Council Chairman Federation Khan Braushile National Highway Department ge dhamki di ase apne la against FIR file kudu na ki garne ku issue gule it was DDSC Stadium la osore recently ekta road accident huishin an ko ase chunduri to accident dushile ekta beshi dangor pothole garne huise guna chunduri shile National Highway Department la side pra itu rasta na banai dia garne ase guna itia DUC safe khan bra itu laga apode National Highway Department ge accuse kore ase tan bra koi ase ki public la safety dushile tan ba ensure ko lage festive season ay ase tu lagi tu rasta banai dibo lage noile judi itu kiba bia incident huise gule itu dushile bishi bia hobo koina itu lagi di DUC safe khan bra National Highway Department or officials khan ge koi ase ki judi apne bra apne la duty korna itu rasta dushile banai dia nai gushile apne la against FIR file kuru nega threaten kore ase যোৱাকালি লগা early morning de Suniboto town de Woodland Higher Secondary School osore National Highway 201A laga ekta sharp turning de ekta NST bus aru ekta truck la majure laga baji ushinan ko ase chundri report lai sapti je shule tu truck la galti ase na koina kui thagi ase itia de report ai thalai sapti na ko ase tu truck tu ishile ekta du ishile tai wrong lane de gushi shina anu ko ase edu ishile tu rasta du ishile khali buses khan garne thagi shina anu ko ase morning la time de aru ekta du ishile tai wrong direction bra kata tan de niga laga baji hola sinan ko ase chundri bus la windshield du ishile pura bia huji sinan ko ase holi fortunately itu incident de manu mora jokhom hoy niga kun bi lok panai guni ko ase edu truck tu ishile man nijur naga manu ai chulai rehi aru itu laga malik pi naga manu ase sinan ko ase पिछले किन का फैसला हुई गले एनएसटी डिपार्टमेंट और ट्रक ला मालिक ला माजरे कोथा होइना थान कोर्ट ला बाहर इटु इशू सेटल गुलिशनान को ऐसे पिछले बस तो इसलिए दिमापुर करने सीधा उलाई जिशनान को ऐसे इधर तो बस तो इसलिए रिपेयर करने तहन थाली दिवना को ऐसे इधर अपने अन जुदी तो बस सर्विस थाइवन न थाइव इसलिए अपने ला इन्फॉर्मेशन करने खुद वो ऑफिशियल्स का साइड पर को ऐसे तहन इटु सर्विस कंटिन्यू रखोले करने अल्टरनेट बस सर्विस शुरू कर दिया सुना NPF Secretary General achume moki kon bra NPF party laga oath taking ceremony Kohima de loatan de koyase ki tahan laga top priority du ishile itu naga issue resolve kura itu asina kunu koyase itu sob manuwa milina itu karne kaam guru lagina kunu koyase itu tahan bra Nagaland Chief Minister Nifirio kun manu bra tahan president buki ase tai ki bi tahan la side pra full support asina kunu koyase itu laga apode NPF laga every member bra tahan every day naga cause karne fight kuru lagina koyase itu primary active membership laga apode bi tai bra difference kuna itu laga apode tai bra tahan NPF party du shile ekta hoi thakibo lage na kunu koise NPF Party 48 Moka Assembly Constituency Mon Division Khan Ravi October 30 la din dekta consultative meeting Anjangyang STU headquarters te Luishinan ko ase chundre thanbra NDPP party laga active or primary members khan ge welcome kurise idur nutun manu khan ge tahan laga itu membership enroll kurle garne register kurle garne kuise idur than upcoming elections te milina itar kam shuru kurle garne kuise hatan la nutun leader NPF party laga president Nagaland Chief Minister ge tan la side pra pura support ase na kuina kuise Reverend Franklin Graham tai Nagaland de visit kola dushile to November 30 la din de ase chundri ekta special reception program tai ge welcome kri rakhiule asinan ko ase Kohima Baptist Pastors Fellowship kan bra to event tuishle Nagaland Baptist Church Council Nagaland Joint Christian Forum khalo milina loya asina ko ase chundu de itu Indira Gandhi Stadium de Kohima de November 30 2025 la din de hoine ga khoina ko ase du ekta apnen ge chenai di ase Manipur ba dushile ekta bhavana kurbo na pra khobor ase ta ekta 54 years la mota manuge 20 years la jail sajai di dishinan ko ase ki garne gushile taibra 2017 de ekta 4 sala bacha chugri la pore biya gam kodi ane chundre talaga pori tu sajai hunai 1 lakh fine tera uli garne bi kuishinan ko ase
itu jundu hoise itu hoisile ekta bishi bia incident thaisina কৈ আছে jundu hoisile October 8 2017 la din de hoisina কৈ আছে chitia itu motabra itu maki bacha hoisile thala family feast tebra alag jade lui jaina talaga pore bia gam gorina pacha du kandi ahina itu la pore medical examination hoa bishide itu hospital bra bi confirm kurse tala pore niga hoise gona chundu la pore case chuli ai thatande itu manu du hoisile itu bacha du 7 years thatande taibra court lage de itu manu ge point kurna itu manu ase gone niga identify kursina কৈ আছে chundri defense la side prabi aru itu bacha lode cross examine kurle himmat na thau jishinan কৈ আছে ini ekdam bhabna kurbona pra khobor manipur de hoise wal apnen ge janai diese Meghalaya Brabi tana first government engineering college Shillong de launch kodishinan কৈ আছে idurishile Shillong government college of engineering koina chundrishile maulai de asina কৈ আছে idula first academic session bi ta shuru hoy asina কৈ আছে tana chief minister badishile কৈ আছে idurishile tana state de education and technology de ekta important moment asuna chundu de tana state tuishile dia pura north east ekta IT hub bi hoi ja asina কৈ আছে Yudhala students kan ge sapna dangor paole gane কৈ আছে আৰু তাহলা ডেভেলপমেন্ট দে পাৰ্টিসিপেট কৰিলে গane কৈ আছে Yudhala Shillong Polytechnic tebik ta nutun infrastructure banawla foundation bi le gurishinan কৈ আছে idu nutun building der ki bishi facilities kan thagu কৈ আছে chundurishile faculty kan garne bi hoboi nega কৈ আছে ekta study la hisab de chundu 25 countries kan di kurishina কৈ আছে idu de AI laga apore artificial intelligence la apore awareness laga huda udi kuratan de India do isle sabse kumti manubra AI laga jani thala jani paisina কৈ আছে khali 14% India manuhan bahi itu AI la do isle bhalba jani thaisina কৈ আছে chundu de average se saisile dusa countries kan la average to isle 81% manubra jani thaisina কৈ আছে holibi niga thagise golibi kitia manukhan ge government la pore itu AI luini kiman biswas ase kwatan de public khan bra 89% manubra government la pore pura biswas ase government ba AI ru control kroina inga dekhaishi wasi turishli confidence level saisi ule India la manukhan jantan duishile tahana government la pore sabse biswas thangalaga itu sabse bishi thagise dusa countries kan compare gule niga কৈ আছে Kerala government ba iniga announce kora bishi tana chief minister especially ina kwa bishi ki tana state to isle to extreme poverty free kurna ajila din de declare ko iniga plan kuri thakala pore ite tade bishi criticism ai thai ase itu isle iniga kiniga ko pare jite tana state te extreme poverty du charbi bishi por manon thagi ase ina tande ina kwa du isle to thik nai gune bishi manon ba du isle itu laga pore bi kotha uthai ri ase tana government du isle itu declaration du isle ajila din de khuro nishna ase ya khuri ase na hoina khor jani paise Uttar Pradesh te isle dia Hindu manuhana temples khande I love Muhammad lekha laga tu isle Muslim manukhan ba lekha hisabte tanla isorge tan morom kore goina lekha la nishina iru Hindu manuhana temple de likhi thaka itu laga pore bishi jhamela chuli thatan de itia khobor jani paise ki charta Hindu manukhan ge inga I love Muhammad koina Hindu laga temples khande lekha karne arrest kurishinan কৈ আছে chundure iturishile kumma manukhan bra bia manukhan bra Hindu aru Muslim khala majuri jhamela lagai dibule karne itu Hindu manukhan bra inga tan jora temples te Muslim manon ba lekha nishna kurine inga khora laga police khan ba itu manon du dhori lishinan কৈ আছে kiniga dhoriu parishi gule iturishile tu manukhan bra itu lekha tande spelling galti kora bra itu jani paishinega hoina কৈ আছে Prime Minister Narendra Modi ta X platform de chindu puila Twitter gone jani thaise tade sabse dhuniya laga 5th most followed manu hujishinan কৈ আছে taibra pop star Rihanna Justin Bieber Taylor Swift kan gi par kudishinan কৈ আছে ite ta laga followers Twitter de 108.6 million asinan কৈ আছে idure kunbra sabse bishi X platform de tala followers ase goli to Elon Musk ase tala duishle apne te dikhi ase 228.5 million tu duishle Barack Obama ro follow gore aru tu de third te Cristiano Ronaldo ase tu ekta apne ge chinai di ase Delhi la air pollution level beshi bia hui ja karne tadela top lung doctor bra duishle manuhan ge advice kore ase tu duishle especially niga manuhan kun khan chronic lung heart disease nolibi oxygen de thagi ase tan duishle parishigule effort kro parishule 6 hafta bar 8 hafta tak Delhi chhari jai jawle gane কৈ আছে itu duishle tadei thagishule tahan karne bhal no ho pare kona iman tak Delhi la pollution level duishle tia girina asniga কৈ আছে Pakistan aru Afghanistan la majude isle tahan la ceasefire do isle tahan ba extend kurle karne tahan mani jishinan কৈ আছে itu isle tahan Istanbul ko aja de November 6 la din de tahan aru peace talk kurle se tira tak tahan majude itu ceasefire do isle thagibo na duita country ba bi tia mani shinega কৈ আছে Russia Ukraine war de first time karne Ukraine la side par Russia like ta soldier ekta serviceman kun manu ge tan war khela tan de capture kurise dhurise iru manu du isle talaga apore war crimes la trial lobole karne case lobole karne dusra foreign state foreign country tu isle Lithuania lo de tan ba di disiniga কৈ আছে
আৰু একটা ৰিপৰ্ট লাই হিচাপতে যিছিলে ইউক্ৰেইন দইছিলে যদি ইউৰোপ প্ৰধানকে ফাণ্ডছ পৰা মদত নকৰিছিলে তাহলে কিমানটা ফাণ্ডছ আছে দইছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2026 তাকতে খতম হৈ যাব নিচিনা আছে নান কৈ আছে এই যোনটো সিচুৱেচন এতিয়া দেখি আছে দুই হিচাপতে যিছিলে নেটো মেম্বাৰ্স খান বি তাহান লা যোনটো এই ডিফেন্স লাপৰ স্পেন্ডিং আছে দইছিলে 0.2% পৰা 0.4% উঠাব লাগিব নিচিনা আছে নিগা কৈ আছে দইছিলে war খেলা তন্দে পইচা বেছি খতম হোৱা লাগা কইনা কো পাৰে আৰু একটা সাইডে ট্ৰাম্প আৰু পুতিন লা মিটিং ক্যান্সেল হোৱা দইছিলে তো দুইটা কান্ট্ৰিজ লা মিনিষ্টাৰ্স কানা মাজতে একটা টেন্স ফোন কল হোৱা পিছতে হৈছিনান কৈ আছে যোনটো দইছিলে ইউএছ সেক্ৰেটাৰী ষ্টেট মাৰ্কো ৰুবিও আৰু ৰাছিয়াৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ সাৰ্জেই লাভৰভ লা মাজতে তো মিটিং তো হৈছিলে নেগা কৈ আছে চাইনা পৰা দইছিলে ইউএস কে ওয়ার্ন কৰি আছে দইছিলে তাইৱান লগা ইস্যু লইনা ইটোতে একদম কশন এক্সাৰসাইজ কৰিলে কাৰণে কৈ আছে তাইৱান দইছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে গইনা ইটো যোনটো তান ইউএস খান পৰা সাপোৰ্ট কৰি থাকে আছে ইটো দইছিলে নাকৰুলে কাৰণে চাইনা পৰা ওয়ার্ন কৰি আছে চাইনা দইছিলে তো একটা ন্যাশনাল সিকিউৰিটি লা থ্ৰেট হিচাপতে সাৱৰ ইটো তান ইটো সেফগাৰ্ড কৰিলে কাৰণে কি একশন লব লাগে ইটো লবই নেগা কসম খাই আছে US और वेनेजुएला ला पोडिबी ने एक रिपोर्ट आई रही कि US खन बा वेनेजुएला ला कुमा मिलिट्री साइट्स खन दे तो ड्रग ट्रैफिकर्स खन आसुना तान अटैक कोले प्लान करे आसुना चुंदु देटिया US एडमिनिस्ट्रेशन ला साइड पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्रा इतु होसा नहोय गने रिफ्यूज करे तुदिसले US खन साइड प्रा वेनेजुएला ला भितर दे वेनेजुएला ला मिलिट्री साइट्स ते अटैक कोले को प्लान करा नाइ नेगा कैसे আজিলা লাষ্ট খবৰ দিছিলে তো একদম এক্সাম্পল সেট কলা খবৰ আছে দিছিলে কোন মানুবি কিমান ডাঙৰ বি হবি যদি ক্রাইম কৰিছিলে দুসৰা মানন বা কি সজায় পাই ইটো সেম দইলে তাই বি পাব লাগে কলা ইটো দিছিলে ইংল্যান্ডে দেখিছিনান কৈ আছে চুন্দু যাদে ৰয়েল প্রিন্স এন্ড্রিউ দিছিলে তাই লাগা ৰয়েল স্ট্যাটাস চুন্দু তাইলা ৰয়েল টাইটেল চুন্দু আছে ইটো লস কৰিছিনান কৈ আছে তাইলা ইটো টাইটেল দিছিলে তাইলা স্ট্রিপ কৰিছিনান কৈ আছে और ताइगे विंसर मेंशन भाभी ताइगे बाहर दे खेदाई दिसिनान को ऐसे बाहर उलाई दिसिनान को ऐसे इरुशिलता लापोडे एलिगेशंस लगाई ना था ताइरो सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टेन को कुन मानु लगा केस इटा यूएस ते बिशी डाउर होई जाय थे पूरा दुनिया दे चुली थगे चुनदे डोनाल्ड ट्रम्प लिंक आसुने कोथा बिशी उलाई थगे से इदु मानु लोदे ताइला ताई थगिसे ताइ लगा रिलेशन थगिसे गोना ताइ इटिया तो टाइटल बा बाहर होई जिसिनान को ऐसे इदु एकता फैमिली इदु यूएस ला वर्जिनिया कोला जगह बरा तहन लगा पाचा छुगरी कुन मानदुइसले एकता माइनर थाइसे उतुला टाइम दे जुन्दु तन्दे तो प्रिन्स एंड्रिउ बतला पडे बिया काम কৰিছে কোনো কয় আছে হলিবি ইতু তন্দে তাই জাস্টিস না পা ইতিয়া ইতু তাই জাস্টিস পালাস নিয়া কইনা কয় আছে ইদুৰ মলাই খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সাইড সবকে বেশি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব